النظافة. هذه ما هذا الكلمة، هذه الكلمة يا دكتورة. ركزي ركزي، देखो एक लफ्ज लिख लो, ركزي ركزي. فوكس فوكس. اوكي اوكي ركزي. اوكي وللولد مثلا ارسلان او طلحة اقول ركز ركز يا اخي ركز. سر میں نے کہا آپ میرے سے بات کر لیے باقیوں سے کر اوكي. لا بس لا بس هكذا ان شاء الله. نعم يا ما هذا دكتورة ما هذه؟ الوحدة الوحدة العاشرة. جميل جدا ما شاء الله احسنتي. فما هذا؟ النظافة. النظافة. جميل جدا. تفضلوا إلى الدرس. نعم. ماذا مكتوب هنا؟ المسلم يهتم بالنظافة. ما شاء الله. ما معنى بالأردية؟ مسلمان کو کرنا چاہیے خیال نظافہ کا، صفائی کا. لا 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 ليس یہتم یا کم ليس هنا على أو يجب أو لازم، ليس مكتوب هنا. فالمسلم يهتم بالنظافة. نعم. یہتم کمپلیٹ. يهتم باللغة الأردية اهتمام. اہتمام. نفس اوکے الكلمة. اہتمام کرنا ہے. اوکے. اهتمام کرتا ہے بالنظافة صفائی کا. جميل جدا. میں ایک تفضل. منٹ بک بھی کھول لوں، میں لکھوں گی بنا ساتھ ساتھ. نعم نعم مجھے اكتبي نظر اكتبي معك. مجھے نظر نہیں آ رہا أهلا کون يا سی. عروج أهلا وسهلا. اوکے آئی ول ریڈ. جون. ما جون هذا جون. نعم جون ما أطيب الإطر الذي تستعمله اليوم يا عماد. نعم. نحن ما نحن كلمة دكتورة، هذه ما أطيب العطر. فهذه كلمة العطر كلمة صحيحة، هذه تنطق عطر. نحن نقول عطر ہے تمہارے پاس عطر؟ لا لا عطر العطر. اوكي نعم إطر. جميل. ما أطيب ما هذا أطيب؟ ما معنى أطيب؟ هذه كلمة أطيب. تفضيل اسم تفضيل لطيب. طيب فهمتم؟ طيب معناها پاک اچھا گڈ. اطیب سب سے پاکیزہ خوبصورت ڈیسنٹ زبردست. ما اطیب العطر. واہ 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 کیا خوشبو ہے. ما اطیب، یہ ما جو ہے تعجب کا ہے، تعجب کا. ما اطیب العطر کیا خوبصورت خوشبو ہے یار. کیا 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 خوشبو ہے. الذي نعم ما معنى الذي تستعمله اليوم یا عماد، تم نے کیا استعمال کیا ہے آج یا عماد؟ جميل. عماد شکرا یا جون اراکا یہتم سوری اراکا تهتم تم بالنظافة كثيرا. ما معنى هذه باللغة الأردية؟ ترجمي. اس کا مطلب ہے کہ میرا خیال ہے کہ تم نے کوئی آج بہت زیادہ صفائی کا خیال رکھا ہے، اہتمام کیا. نعم هذه ترجمة صحيحة، ولكن میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں، یا جميل. میری رائے ہے، یا رائے هذا نہیں ہوگا صحيح، یہ. هذا صحيح. جميل. نعم ٹھیک ہے. اوکے. میں عماد حقا لأن الإسلام يحث المسلم على نظافة. صحیح، حقا بالکل صحیح ہے، کیونکہ اسلام میں یحسو کا کیا ہوگا؟ المسلم مسلمانوں پہ یحسو معناها یحسو ابھارتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے. اچھا موٹیویٹ کرتا ہے اسلام مسلمانوں کے لیے صفائی کو. جميل. جون هل يهتم كل المسلمين بالنظافة مثلك؟ کیا تمام مسلمان اہتمام کرتے ہیں صفائی کا اسی طرح جس طرح تم کر رہے ہو؟ جميل. مثلک کا مطلب یہ ہوگا. اصابتي. جميل. اوکے. جون هل يهتم كل المسلمين عماد نعم لأن على كل مسلم أن يتودى ويغسل
یا تہرا، جميل. بالکل، کیونکہ مسلمانوں کے اوپر لأن علی الکل مسلم، على ما مسلمانوں معنى کے على؟ اللہ تو علي. اوپر ہوتا ہے، لا لا مسلمانوں لا کے لا اوپر لا ہونا لا. چاہیے. علي الذهاب الآن. علي أن أذهب. علي صحیح. علي علي You should. لازم يجب لابد هكذا. اچھا، اوکے اوکے على اوکے. علیہ کل مسلم، کہ على مسلمانوں هذا کو على پہ هذه فرض. كلمة على، هذه على كل مسلم. علی، لا هذه تودع. ہاں، نعم سارے لازم على كل مسلمانوں مسلم. کو. جميل. ٹھیک ہے، سارے مسلمان وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور پاکیزہ رہتے ہیں. نعم. جون، هذه ندافت الجسم وماذا عن ندافت الملبس. یہ تو جسم کی صفائی ہے، لیکن کپڑوں کی کیسے صفائی کرتے ہیں؟ وماذا عن وماذا، اب وائی وماذا وائی، عن ها ہاں وائی ہوگا نا، بالإنجليزية. ماذا نہیں، بالإنجليزية كيف لماذا نقول؟ نہیں، واٹ. أها بالإنجليزية كيف نترجم عروج؟ كيف نترجم ماذا ماذا عن وماذا کی پاکیزگی کے بارے میں کیسے تو بالإنجليزية كيف نترجم؟ من يترجم منكم أحباب؟ dresses about how you clean your dresses. Okay. And what about the purity of your clothes? Very ہاں، nice, very nice. واٹ very nice. اباؤٹ، ہاں What صحیح ہے. about? نعم جميل. جميل. اوکے مم. اوکے. اماد، یہتم المسلم بندافت الملبس کما یہتم بندافت الجسم فتکون ثیابہ نظیفۃ دائما. جميل. اہتمام کرتے ہیں مسلمان صفائی کا لباس کی بھی، جیسے کہ وہ اہتمام کرتے ہیں صفائی کا جسم کی. جميل. فتکون، پس وہ ہو جاتے ہیں، ثیابہ نظیفۃ دائمت. ثیابہ يا ما معنى کپڑے. الثياب؟ ملابس. کپڑے، نعم. اچھا ملابس. کپڑے ملابس ہو جاتے ہیں ان کے صاف، ہمیشہ جميل. رہتے ہیں ہمیشہ. جميل جميل. اچھا. جون، فعلن فعلا. الندافت امر، صحيح فعلا. فعل، فعلا. اچھا فعلا، فعلا. سوری فعلا. فعل الندافت امر مهم عندکم. کیا ندافہ صفائی کا حکم ہے؟ لا 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 تم لا. فعلا ما معنى فعلا؟ فعلا نہیں، حقا. حقا فعلا. حقا. فعلا. الندافت امر، امر ما معنى امر؟ صفائی ما معنى امر؟ فرض ہے، فرض ہے امر کام. یا امر کام ہے. امر هذه امر للحكم وامر للمعامله. matter. matter. جی، an order. تو یہاں پر حکم آئے گا، میٹر لا آئے گا. معاملة معاملة. معاملہ، صفائی کا معاملہ مہم مهم ما معنى مهم؟ important. 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 ٹھیک ہے. مم. اوکے. اماد، وہناک نوع ثالث من الندافہ. هذا مركب توصيفي. هناك ما معنى هناك؟ وہاں، لا 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 اور وہاں. بالإنجليزية There are. بالإنجليزية. اوکے، there there. there are There there are. is. okay. اوکے، سو there are نوع ثالث. ثالث. ترجمي هكذا. ترجمي هكذا. لازم من هنا. 3 نا، ثالث تو 3 نا، 3. لا 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 ليس 3 هذا. لا هذه ليس 3. هذا ثلاثة ليس ثلاثة. نعم هذا ثالثا. أول واحد أول ثاني ثالث، ما معنى ثالث؟ third. جميل جميل. وهكذا نوع معناها type. Right. type. اوکے، ہاں. 3 وهناك types. نوع third ثالث. type. جميل جميل. نعم. There are 3 types of cleanliness. no 3 नहीं. John. ما لا 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 لا. ہاں، هذه ليست third type. 3. third type نا. yes There- yeah there is a third type also. see الأولى النوع الأول نظافة الجسم. النوع الثاني نظافة الملبس. وهناك
النوع ملابس. الثالث. نعم، ما هو؟ हम्म ما ओके ما हुआ वो क्या है अन्नदाफतुल कल्ब दिल की सफाई جميل. जॉन माजा तकसीद तकसीदुन तकसीदू हाँ मेरे असल में ना नजर नहीं सही आ रहा माजा तकसीद होगा ना बस ماذا इसका क्या تقصد؟ मकसद है तुम्हारा हम्म क्या, what do इसका you क्या mean? मतलब है या मकसद है जी इमाद यजिबु अन यकूनुल मुस्लिमी नदीफुल कल्ब युहिब्बुल खैरल उखी कमा युहिब्बुहु लिनफ्सिही इसका जवाब ये है कि जब करते لا لا हैं لا 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 मुसलमान सफाई दिल هكذا، की هذه مصيبة يا دكتورة. هذه हाँ اقرأي كلمة अगर كلمة. يجب، ما معنى يجب؟ जवाब أنت كتبت هذا كان واجب المنزل قبل أمس. يجب، हम्म لازم، لابد. अच्छा लाजिम हाँ अच्छा सही लाजिम अगर हम करते हैं सफाई لا لا दिल لا की لا मुसलमान يجب अगर दिल أن की सफाई يكون. نعم. हाँ मुसलमान अगर करता है अपने दिल की أجر، أين सफाई ابن أجر؟ أين أخذت أجر؟ अगर करे أين अगर أجر؟ जी أين अगर أجر؟ करे أين أجر؟ أين؟ अन لا 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 अन هو إن شاء الله. الله إن شاء الله. أجر الله إن شاء الله. هذا أن كه ديت. ओके दैट يجب أن، यकूनु لازم है कि यजिब अन يكون लाजिम है कि المسلم. ओके نعم، مسلمان लाजिम हो. है कि मुसलमान को हो. हो हाँ. मुसलमान करे दिल की सफाई शाबाश. आगे. युहिब्बुल खैरुल का अखिय हो हाँ कि वो मोहब्बत करे मोहब्बत لا لا करना لا 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 يحب. युहिब्बुल ما معنى खैर محبت؟ لا 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 ليس محبت. كيف نترجم يحب؟ हाँ محبت. पसंद करे पसंद. शाबाश. जमील. हम्म पसंद करे अच्छी चीज अपने भाई के लिए खैरी या जो भी खैर की चीज कमा जैसे कि जो अपने लिए पसंद करता है. कि वो पसंद करता है अपने लिए। شكرا يا دكتورة، شكرا. صوتك غير واضح، الشبكة ضعيفة جدا. دكتورة صوتك نعم منخفض، نعم شبكة ضعيفة. الشبكة ضعيفة عندها. شكرا يا عماد. فقد تعلمت. ما معنى تعلمت يا عروج؟ تعلمت. मैं जान गया हूँ. मैं जान I गया know that. मैंने तुमने मुझे सीखा है. सिखाया. मैंने सीखा है. تعلمت मैंने सीखा है. من का. ما معنى من का؟ मैंने तुमसे. तुमसे तुमसे. اليوم الكثيرة، बहुत ज्यादा मैंने सीखा. जमीला. دكتور आ गई वापस. हाँ जी आ गई أهلا وسهلا. أوكي، هل هناك أي إماد. كلمة جديدة أو صعبة يا أحباب؟ الاهتمام. الطيبة اهتمام، هذه كلمة اهتمام صح؟ فهناك ميمين ميمان ميمان. نعم، ميمان صح؟ فلما نقرأ يهتم اهتمام تمو، هذه الشد مثل رب، مثل رب. فهذا رب، هذا يعني را با با. هذه بابا. فهذه اهتمام. يهتم، يهتم، يتهتم، أهتم. جميل. نعم أباب. ما معنى يحس؟ نعم، يحس يحس. उभारता है، उभारता है. نعم. أي كلمة أخرى؟ أنا أسمع يا أحباب. माना ها؟ तस्तामिलु. कौन सा ها؟ تستعمله، तुमने इस्तेमाल किया. هذا درس سهل جدا.
سهل جدا سهل لا بأس. أطيب هنا أطيب ما معنى أطيب؟ अतियब मीन्स पाकीज़ा. सबसे खूबसूरत. جميل. पाक ما معنى ما أطيب العطرة؟ نعم يا طلحة. ما أطيب العطرة ما معنى؟ क्या क्या अच्छी खुशबू. क्या अच्छी खुशबू लगाई यार, क्या बेहतरीन बेहतरीन कर लो इसको, क्या बेहतरीन खुशबू लगाई. जमील. हक्कन का मतलब होता है सच्ची सच्ची. फ़िअलन वाकई वाकई. फ़िअलन वाकई 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 वाकई. वाकई. लिअन्ना बिकॉज. अला का मतलब होता है लाजिम है हर मुसलमान पर कि वो वुजू करे, फिर वो गुस्ल करे, फिर वो पाकीज़ा रहे. और माज़ा तक़सुद का माना इंग्लिश में किया करो. व्हाट डू यू मीन? माज़ा तक़सुद. हुनाका कलिमतुन युहिब्बु पसंद करना. मुसलमान ये मशहूर हदीस पाक है, अपने भाई के लिए वही पसंद करे. मुसलमान मोमिन नहीं बन सकता जब तक वो ऐसा न चाहे. जमील जिद्दन माशाअल्लाह अलैकुम माशाअल्लाह माशाअल्लाह. तफद्दलू. كون جملة من كل كلمتين لا تقل الجملة من 5 كلمات. نعم 5 كلمات. يتودع الصلاة. كونوا الجملة. हुनाका लाजिम फी मुस्लिमान मुस्लिमून यतवद्दा قبل 5 सलावात. قبل 5 सलावात. ये قبل को थोड़ा चेंज कर दें. قبل 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 قبل. قبل قبل हाँ. قبل. अच्छा शुरू में जरा जुमला दोबारा दोहराए जरा. क्या कहा आपने? मैंने कहा कि लाजिम बोला या लाबुद्दा कह देते हैं. चलो लाबुद्दा फी मुस्लिमानी फी क्यों बोला आपने? ली फी यहाँ ली सॉरी हाँ लाबुद्दा ली ली मुस्लिम मुस्लिमानी ली मुस्लिम ली मुस्लिमूना ली मुस्लिम हाँ हाँ ली मुस्लिम यतवद्दा. लाम जो है ना लाम ये जर वाला है. ली मुस्लिमीना हाँ लाजिम हाँ अल मुस्लिम हाँ अल मुस्लिमून लाजिम अल मुस्लिमू यतवद्दा قبل صلاة قبل كل صلاة قبل كل صلاة और قبل 5 كل صلاة. نعم يلا يا أحباب يغتسل الماء. نعم أحباب من هل يغتسل للصلاة لأن ليس عندي الماء. نعم الماء بارد جدا اليوم كيف يغتسل للصلاة. جميل ما شاء الله ما شاء الله. نعم يهتم النظافة. نعم يا بنات. النظافة يهتم بكل مسلم. كيف النظافة يهتم المسلم على كل مسلم. المسلم يهتم بالنظافة. نعم النظافة شيء جميل. نعم يحث الأب. نعم يا رجال أرسلان وطلحة. نعم محسن या मैं बोलूं कोशिश करूं. الإسلام هذا دور الرجال الآن. نعم الإسلام يحث للنظافة. لا يحث الأب. هذا الأب يحث الأب. نعم أوكي. نعم أرسلان أين أنت؟ याहुस्सु का मीनिंग सर भूल गया, दोबारा बताएं. हसो मोटिवेट करना उभारना नहीं. अब लिख नहीं रहे ना. हल अंत तक तो भाई जो नहीं लिख रहा वो ज्यादती कर रहा है अपने साथ. ठीक है कोई भी हो ना. लिख लिए अभी लिख लिए. अच्छा जो बाकी नहीं लिख रहे बाकियों को नसीहत कर दो कि भाई जो नहीं लिख रहा ना वो समझ ले कि वो वैसे जुम्मे नमाज पढ़ने आया मस्जिद में.
जी बच्चे करो शाबाश। मुहसिन यहुस्सु अल अबू ली ली तसल्ली الصلاة في مسجد نعم يصلي الصلاة في مسجد. نعم فمن محسن هذا ابنه هو يحس أم أبوه يا يحس؟ من يحس؟ محسن محسن يحس أبوه أن يصلي في أبوه. المسجد ويقول له يا أبي اذهب إلى مسجد يلا صلي مع جماعة هكذا. ठीक है. جميل جميل لا بأس لا بأس هذا جميل لا بأس لا بأس. يتعلم الدرس يا أحباب يا رجال. हुआ है तो आपकी बेटी है? ये उरूज की है उरूज की अच्छा. बेटा बेटा है उरूज का। मूसा ये मूसा तो भी पैदा हुआ बेचारा वो तो बोल नहीं सकेगा उसके तो दांत ही नहीं। कौन है ये हारून है? जी सर نعم يا رجال يتعلم الدرس. उस्ताद यतअल्लम الدرس الطلاب هكذا يتعلم نفس الجملہ اوپر ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ بیٹا باپ کو کہہ رہے ہیں جماعت میں نماز پڑھو، اب یہاں کہہ رہی ہے کہ استاد نے سیکھا آج بہت، یہ زیادتی نہ کرو. الطلاب يتعلم الدرس درس درسا لمدرسة في المدرسة ما شاء الله في المدرسة. جميل. उस्ताद ने सिखाया दर्स उसका क्या होगा وہ यतअल्लम تو دیکھو تا نکال دو यतअल्लम درمیان سے. يعلم المدرس يعلم الدرس في المدرسة. يعلم دیکھو نا اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن علم. اور دیکھو وہ مصور صورت ہے آپ کو میں نے سکھایا بھی تھا یہ کہ خیرکم من تعلم القرآن سیکھا اس نے پہلے وعلمہ اور پھر سکھایا وہ بہتر انسان ہے تمہیں. تو یہ اس کو یوز کیا کرو. अल्लम جمیل. احباب یہاں پہ اس کے ساتھ کچھ ایڈ کرو بھائی. علی کل مسلم این یہ والے پہ نظافت القلب أيضا نظافة القلب أيضا. اچھا یہ املا الفقر علی کل مسلم ان یہتم بنظافت القلب. جملے کو ٹھیک لکھو آپ لکھو سارے. دیکھو ان یہتم بنظافت القلب بنظافت القلب. ٹھیک ہو گیا یہ جملہ دیکھو کیسے بن گیا ایسے جملہ بنانا چاہیے. جمیل. علی کل مسلم ان علی کل مدرس ان come on time. ہاں على كل مدرس أن أكون أن أن يكونوا ان یکون ان أن یکون يكون علی وقت على وقت کیا علی کہیں وقت گے معین يكون على للدرس على وقت معين للدرس. معينا. نعم. على كل طالب أن كل طالب أن يتعلم الدرس الحديث. يتعلم درس الحديث. جميل جدا ما شاء الله. نعم يا بنات. على كل أب أن على كل أبي أب أن تستيقظ الأولاد الصبح. يستيقظ الأولاد الصبح في الصباح في الصباح مبكرا. مبكرا. جميل جدا ما شاء الله ما شاء الله. نعم الرجال. على كل زوجة أي کہنا مانے فرما بردار ہوں اپنے شوہروں کی. ताम अलल वक्त
अला कुल्ली ज़ौजतिन अन तहतम फर्मा बरदार अन तहतम्मा। तहतम हाँ। बित्तबख़ بالطبخ आजकल तो कहती हैं कि हम क्यों करें, हमारा काम थोड़ी है। हाय क्या करें, फर्ज बहुत में बुरे हालात हैं। बहुत बुरा हाल है, इसलिए हम दूसरी शादी का देख रहे हैं, लड़की ढूंढ वो रहे भी हैं। ऐसी होगी, वो भी ऐसी होगी। टेस्ट करते हैं डॉक्टर साहब, टेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। करते रहे, मैं आखिर तो कहता हूँ कि कामयाब हो ही हरमैन जाए। हरमैन पाक से कोई हो जाए तो चलो, हमें जना आने जाने का आसानी हो जाएगी, अगर कोई अल्लाह अकबर। जमील, ला बास ला बास। इज़न अला कुल्ल इब्निन आई कि वो वालिदैन की फर्मा बरदारी को क्या कहते हैं, भूल गई हूँ। अय्युतिया अय्युतिया इत्वा अतियो अल्लाह व अतियो रसूल आई युतिया या वालिदैन बिल अबाहुम अबाहुम अबाहुम। जमील आहुम। जमील जिद्दन, माशाअल्लाह अलैकुम, माशाअल्लाह या अहबाब। अल्लज़ी अल्लती अल्लज़ानी अल्लतानी अल्लज़ीना अल्लाती। होना अल्लज़ी वो जो, वो जिसने, वो जिसको, इसको इसमें मौसूल कहते हैं। अब आप ये जुमले को मिलाता है और तशरीह करता है पिछले वाले लफ्ज की, जैसे हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, ये वो लोग होते हैं कि उसके बाद उसकी तफसील शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पर आपने अभी देखेंगे, अल्लज़ी जो है वाहिद है, वो जो, वो जिसने, वो जिसको। अल्लती इसका मुअन्नस है, वो जो, वो जिसने, वो जिसको। अल्लज़ाने और लतानी जो है इसके तस्निया है, दो के लिए है, बहुत रेयर इस्तेमाल होता है इसका। अल्लज़ीना को याद रखो, अल्लज़ीना वो जो, वो जिसने, वो जिसको, जिनको, वो जो, वो जिनको, ये जिन जिन के लिए आता है। और इंग्लिश में आसान है यार, हु और हु ही आता है इसका बस। अल्लाती अल्लाई ये मुअन्नस का होता है, वो सब औरतें, वो सब औरतें जो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लज़ी जो, वो जो देखो जो या जिसने, अनजला उतारा, अला अब्दिही अपने खास बंदे पर, अल किताबा किताब, इस खास किताब को। वल्लज़ानी इसको छोड़ दो, लिज़ाने को। यहाँ देखो, कद समिअ अल्लाहु, ये कौन सा पारा है अब आप? कद समिअल्लाहु कौलन लती कद क्यों आता है अब आप? अन्निसा तो नहीं है, अन्निसा तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये सूरह पारा निसा पारा शुरू हो रहा है यहाँ से। अब देखें, जपारा लक़द कद देखो, समिअल्लाहु। कद क्या है, देखो कद जो है ना, कद जब आता है ना माजी पे आता है, इसका मतलब है चुका, चुकी, चुका, चुकी, ठीक है। ये माजी में ताकीद पैदा करता है, शॉर्टी पैदा करता है। कद समिअ अल्लाह, यकीनन सुन लिया है अल्लाह ने, कौला बात, अल्लती उस औरत की, तुजा दिलों का, हाँ, ये तो मुझे पता है, जो झगड़ा करती थी अपने शौहर के बारे में। क्या कह रही है, आयत नहीं क्या याद कह है। रही है उरुष, क्या कह रही हो? जो झगड़ती थी अपने शौहर के बारे में। हाँ हाँ वो ठीक है, उरुष कुछ कह रही है, उरुष बताओ क्या कह रही? सूरह तहरीम सर कह रही थी। सूरह तहरीम जिसमें वो मुझे नहीं याद। देख लो, इस सूरह सूरह तहरीम के है, बारे में कोई तायद अल्लाह कर ताला ने सकता है सुन इसकी? लिया। ये सूरह तहरीम है? नहीं भाई, सूरह तहरीम नहीं है ये। सूरत तो नहीं याद, लेकिन ये याद है कि अच्छा देखो, चलो चलो कोई इसका नहीं, ही खैर नाम था ठीक है शायद। ठीक है। अच्छा लो, ये देखो, कौल लती तुझ, अल्लती उस औरत की, अल्लती को गौर करो, यहाँ अल्लती है, ठीक है, उसकी जो, तुजा दिलो का आपसे लड़ती है, फी ज़ौजिहा अपने शौहर के बारे में बहस कर रही है आपसे। लक़द कफ़र अल्लज़ीना अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा व हाज़ा ला बद मा हाज़ा जुमला इसमें मौसूल ला 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 नरीद हाज़ा इस्तमी। अच्छा, अना उरीद कुन्तु उरीद अन अस्माउकुम هذا الصوت ولكن غدا ان شاء الله لا باس. انا سوف ارسل لكم इंशाल्लाह। هناك انا اريد ان اسمعكم هذا الحوار من صوتيات ان شاء الله. غدا ان شاء الله سوف اسمعكم هذا الشيء ان شاء الله. इंशाल्लाह। شكرا يا احباب، شكرا शुक्रान, मां لسماعتكم، सलामा। ان شاء الله نلتقي غدا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.